Bonjour à tous, bonjour à toutes, ça va tout le monde, ravi d'être parmi vous. Moi, Monsieur Mohamed Abdel Fattah. طلاب الأعزاء أهلا وسهلا بكم معكم النهاردة Monsieur Mohamed Abdel Fattah. Aujourd'hui, on va prendre une nouvelle unité très intéressante et très importante. النهاردة إن شاء الله هنبدأ مع بعض unité جديدة unité très importante مهمة et intéressante وشيقة مهمة وشيقة لأن هنتعلم فيها بعض الفوكاب وبعض الكلمات المهمة جدا والجديدة كمان. Alors, la leçon du jour, c'est unité 16. Alors aujourd'hui, on va prendre la sixième unité, titrée بعنوان Le voyage de Nader. Le voyage de Nader. Le voyage يعني رحلة نادر أو سفرية نادر. أنا عندي حبايبي كلمة voyage يعني رحلة أو سفرية كلمة masculin مذكر un voyage. Alors, le voyage de نادر رحلة نادر أو سفرية نادر. في بعض الفوكاب الموجود عندنا في الكتاب. Voyage en avion. Un voyage en avion. Un voyage en avion. رحلة بالطائرة. طبعا احنا قلنا كلمة voyage. Un voyage رحلة أو سفرية. En avion بالطائرة. دي صورة جميلة جدا كلنا عارفينها طبعا أكيد للأهرامات les pyramides الأهرامات طبعا مفردها une pyramide هرم une pyramide هرم les pyramides الأهرامات. دي صورة عظيمة كمان جدا لأبو الهول طبعا اسمه le sphinx أبو الهول. طبعا c'est un musée هذا متحف c'est le musée يعني متحف musée يعني متحف. في كمان موجود في الكتاب ديالوج entre trois personnes بين ثلاث أشخاص طبعا نادر et سيلين et كريم. ده طبعا ديالوج بين نادر وسيلين وكريم. يلا نستمتع بيه ونشوف ايه القصة وبيتكلموا ازاي. Alors, Céline, qu'est-ce que tu as fait pendant les vacances Nader? Qu'est-ce que يعني ماذا tu as fait pendant les vacances Nader? Qu'est-ce que ماذا tu as fait أنت فعلت أنت صنعت أنت عملت إيه يا نادر pendant les vacances pendant خلال أو أثناء les vacances الأجازة. كلمة vacances هي دايما الكلمة دي تيجي جمع طبعا هي مفردها une vacances أجازة. Alors qu'est-ce que tu as fait pendant les vacances نادر ماذا فعلت في الأجازة يا نادر. نادر قال لها je suis allé أنا نطقت الاس زد عشان طبعا la lettre A voyelle. Je suis allé en Égypte أنا ذهبت إلى مصر avec mes parents مع بابا وماما. on est parti إحنا غادرنا أو مشينا أو رحلنا le 13 avril يوم 13 أفريل. on a pris l'avion إحنا أخذنا الطائرة pour le Caire إلى القاهرة. Nous y sommes restés 8 jours وبقينا فيها 8 أيام. مرة أخرى je suis allé en Égypte إحنا أو أنا ذهبت إلى مصر avec mes parents مع بابا وماما. on est parti إحنا رحلنا أو مشينا le 13 أفريل مشوا طبعا الساعة يوم 13 أفريل. on a pris l'avion وأخذنا الطائرة pour le Caire إلى القاهرة. nous y sommes هنا يا ولاد الإجريك دي عايدة على مين؟ على المكان اللي هو مصر. طبعا احنا لسه صغيرين على الكلام ده لما نكبر شوية هنعرف طبعا الإجريك وازاي استخدمها. nous y sommes restés بقينا فيها الإجريك دي معناها فيها 8 jours 8 أيام. أنا ما قلتش 8 jours قلتها 8 jours. Alors en français
Céline, qu'est-ce que tu as fait pendant les vacances Nader? Qu'est-ce que tu as fait pendant les vacances Nader? Nader, je suis allé en Égypte avec mes parents. On est parti le 13 avril. On a pris l'avion pour le Caire. Nous y sommes restés 8 jours. Alors, je suis allé en Égypte avec mes parents. On est parti le 13 avril. On a pris l'avion pour le Caire. Nous y sommes restés 8 jours. Autrefois, qu'est-ce que tu as fait pendant les vacances Nader? Je suis allé en Égypte avec mes parents. On est parti le 13 avril. On a pris l'avion pour le Caire. Nous y sommes restés 8 jours. Céline, comment c'était? comment c'était كيف كانت هي بتسأله بتقول له اوصف لي كده الرحلة دي كيف كانت comment c'était comment كيف c'était كانت هي نادر c'était super c'était super كانت رائعة c'était super كانت جميلة جدا le troisième jour في اليوم الثالث le troisième jour ثالث يوم nous avons visité le haut plateau de Gizeh احنا زرنا le haut plateau طبعا الهضبة العالية في الجيزة هضبة الجيزة العالية nous avons admiré les grandes pyramides et le sphinx لقد أعجبنا أو انبهرنا بالأهرامات الكبرى والسفنكس وأبو الهول nous avons croisé des ânes et dromadaires sur le chemin احنا صادفنا او قابلنا طبعا verb croiser ليه معاني كتيرة جدا منها هنا في الدرس صادفنا او قابلنا des ânes ان كلمة انان ان يعني حمار هنا يا جماعة طبعا ايه حمير et dromadaire جمال طبعا افرق بين شامو ودرومادير درومادير اللي هو جمل بسنم واحد في سنم كده واحد sur le chemin على الطريق puis ثم le sixième jour في اليوم السادس nous avons visité le musée des antiquités متحف الآثار المتحف طبعا اللي بيبقى فيه الآثار بتاعتنا طبعا زي متحف القاهرة كده alors comment c'était كيف كانت c'était super كانت رائعة le troisième jour في اليوم الثالث nous avons visité احنا زرنا le haut plateau طبعا الهضبة العالية de Gizeh في الجيزة nous avons admiré انبهرنا جدا les grandes pyramides الأهرامات الكبرى et le sphinx وأبو الهول nous avons croisé des ânes et dromadaires قابلنا des ânes حمير et dromadaires وجمال sur le chemin على الطريق puis le sixième jour وفي اليوم السادس nous avons visité زرنا le musée des antiquités متحف الآثار alors en français seulement comment c'était c'était super le troisième jour nous avons visité le haut plateau de Gizeh nous avons admiré les grandes pyramides et le sphinx nous avons croisé des ânes et dromadaires sur le chemin puis le sixième jour nous avons visité le musée des antiquités autrefois comment c'était super le troisième jour nous avons visité le haut plateau de Gizeh nous avons admiré les grandes pyramides et le sphinx nous avons croisé des ânes et dromadaires sur le chemin puis le sixième jour nous avons visité le musée des antiquités Céline et toi Karim وانت يا كريم et toi Karim qu'est-ce que tu as fait pendant les vacances وانت يا كريم عملت في الاجازه بتاعتك qu'est-ce que tu as fait pendant كلمه pendant يعني خلال او اثناء pendant les vacances الاجازه كريم قال لها ايه بقى je suis resté à la maison
je suis resté à la maison. أنا مكثت في المنزل. أنا قعدت في البيت. أنا بقيت في البيت. rester يظل أو يمكث أو يبقى. أنا ما خرجتش. أنا قعدت في المنزل. Je suis resté à la maison. Je me suis occupé à regarder la télévision. أنا انشغلت. Je me suis occupé. انشغلت. Je me suis occupé. Je me suis occupé à regarder la télévision. أنا انشغلت بمشاهدة التلفزيون. J'ai retrouvé وجدت ثانية أو قابلت مرة أخرى. souvent في كثير من الأحيان قابلت des copains أصحابي أو الأصدقاء pour jouer au foot ou pour faire du vélo. إما عشان نلعب كرة أو عشان نمارس رياضة ركوب العجل. Autrefois. Et toi Karim, qu'est-ce que tu as fait pendant les vacances? عملت في الأجازة. Je suis resté à la maison. أنا قعدت في البيت. Je me suis occupé à regarder la télévision. أنا انشغلت بمشاهدة التلفزيون. J'ai retrouvé وقابلت مرة أخرى souvent في كثير من الأحيان des copains الأصحاب pour jouer au football عشان ألعب كرة قدم و pour faire du vélo عشان أركب العجل أو نمارس رياضة العجل. Alors, et toi Karim, qu'est-ce que tu as fait pendant les vacances? Je suis resté à la maison. Je me suis occupé à regarder la télévision. J'ai retrouvé souvent des copains pour jouer au foot ou pour faire du vélo. Céline. Comment c'était? Comment c'était? Comment c'était? Comment c'était? كيف كانت? Comment c'était? كيف كانت الأجازة بتاعتك يعني؟ كريم قال لها C'était plutôt amusant. كانت لحد ما ممتعة. C'était plutôt amusant. كانت لحد ما ممتعة. دلوقتي هنشوف الأسئلة اللي على التكست. Mais vrai ou faux? Première question. Le voyage en Égypte a duré 7 jours. Le voyage en Égypte a duré 7 jours. بيقول لي السفرية في مصر أو الرحلة في مصر استغرقت 7 أيام. Vrai ou faux? طبعا الإجابة faux خطأ. نادر et ses parents. نادر et ses parents. نادر وبابا ومامته sont partis le 13 avril. sont partis le 13 avril. مش يوم 13 أفريل. طبعا الإجابة vrai صح جدا. نادر et ses parents. نادر وبابا ومامته n'ont aimé ni les pyramides ni le sphinx. ما انبهروش أو ما حبوش لا الأهرامات ولا أبو الهول. ما حبوهاش. عندي نيجاتيف ني النفي طبعا بلا ولا. لم يحبوا لا الأهرامات ولا أبو الهول. طبعا الإجابة فو خطأ. نادر et ses parents. نادر وبابا ومامته ont pris l'avion. أخذوا الطيارة. طبعا الإجابة vrai صح. Maintenant choisis la bonne réponse. اختر الإجابة الصحيحة. نادر est allé. نادر est allé. نادر ذهب فين؟ en Italie في إيطاليا. en Égypte إلى مصر. en France إلى فرنسا. طبعا نادر est allé en Égypte إلى مصر. نادر a voyagé سافر seul لوحده. avec ses parents مع بابا ومامته. avec ses copains. طبعا نادر a voyagé سافر avec ses parents مع أسرته. le 6e jour في اليوم السادس. نادر et ses parents. نادر et ses parents نادر وبابا ومامته ont visité زاروا le haut plateau de Gizeh, les grandes pyramides, le musée des antiquités. طبعا انا بتكلم ولاد على parents معناها الاهل. اهله بقى. طبعا هم طبعا زاروا في اليوم السادس طبعا le musée des antiquités. كريم a joué. كريم لعب au basket, au tennis, au football. طبعا au football. Maintenant, réponds aux questions. Comment était le voyage de Nader en Égypte? Comment était le voyage de Nader en Égypte? طبعا le voyage de Nader en Égypte était super. كانت super رائعة جدا.
Comment Karim a-t-il passé les vacances? Comment Karim a-t-il passé les vacances? كيف قضى كريم اجازته؟ طبعا هنكتب بقى الحوار بتاع كريم كله. Il est resté à la maison. Il s'est occupé à regarder la télévision. Il a retrouvé souvent des copains pour jouer au foot ou pour faire du vélo. بكده نبقى خلصنا التكست والأسئلة اللي عليه. راجعوا الفيديو كويس جدا والاوديو اللي جاي مع الكتاب، واشوفكم ان شاء الله في فيديوهات جايه. Merci pour vous et à la fois prochaine.